Guys, mula na ng snow dito sa barko guys. Lapit na kami sa Antarctica. Yan guys, oh. Madulas mo man din to. Yo, tawag mo sa vlog mo. Yan, oh. Mula ng yelo. Akit tayo. Yan guys, oh. Yung yelo guys, oh. Oh, pamain na lang ng yelo guys, pamain. Lamig. Mula ng yelo guys. Hindi tayo niya. Taktika. Yan guys, nag-yelo na. Ito na kami sa Antarctica. Mulan. Oh, tas balik. Yan guys, nag-yelo guys. Guys, malayo lang pero yan, penguin yan guys. May penguin dyan. Lapitan natin guys. Ah, may whale. Ayan guys, oh, whale. Ayan guys, oh, may whale. Yan. Yan pa guys, ayan pa. Yan guys, whale. Tatlo guys, nakita nating whale ngayon. Doon sa yellow na yun, may penguin doon. Yan guys, doon sa yellow na yun, iceberg na yun, may penguin doon. Yan guys, oh. Yan ang whale. Whale shark. It's huge. Just off the ship on the starboard side, a 10 whale. Pat, dito tayo sa deck 3.